তাই খাখায় তে ফাইনাই চিনি বক্তা যে কক সানাই রক তে বুকা হামকা সাই খনানাই আনসং সানা হামবাই sini Sander Kisah Sabzonni Chairman Black sini program চালক তিনি স্পিক যে 15 জিরানি হলা কনস্টিটুয়েন্সি বাই লুয়াজিজা বুবাগ্রানি বার্থডে পুইলানো প্রোগ্রাম নি যে আসুক ফাং তথা সিনি 15 জিরানি হলা কনস্টিটুয়েন্সি নি প্রেসিডেন্ট তিপ্রামথানি সিনি দাদা তো নিনো ব্লাইকে খানে হামজাক মাতাই চবানি চিবাই হামবাই মার ও সিনি বিশিংও ফাইসক পাইজা Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni Honorable Chairman sini borong ganang Sar Jagdish Debbarma bono bahaino hai hamjakma te chobani chibai hambai mar o sini bising bahaino hai Takuk Debasis Subzonal Chairman oba haike sini bisingo taibo dang suwa asukjak joto beremni leaders ro especially je buskangwa asuk tongnai joto khapangni Chobani sengkrak zekrokno khani hamjakma tai chobani chibai tinini sal jotono saimano habubagrani birthday blai ke special sal tai joto sara Tripura ganangino binno jagao tini o birthday celebration khlaijak tong tini o birthday no sung bumung rekha thansa sal eba ke thansa day tangi himale Habubagra Paimani Pore, Zepra Habubagra Sini Dofano Chaptani Chenka, since Simon Busuk, Jorati abo difficult about task that tough Samung Tomani. Joro Sinta Monukba, Nukung Kaisha was a different ideology. Sini Kaisha Nukung was a Buta Tamosa, Bupayung Tamosa, Buma Tamosa, Bufa Tamosa. Abo hakeno jepur nukungni parangi phayo sini para amchai kami rogo bahai no hai kabang ma different ideologies tong hai si bo wan sukmani hai bo chajakmani tai kaisa bini development wan sukmani tai kaisa onyo rokom abo hai kabang ma different tong hai si tai aboni sakau kase haijau kangke jepur political party ni kok sabo a political party ni organization no kai taibo differences tong hai si kintu a kabama political party a difference rok no jot to thansa kai chabai tini bubagrani leadership bai kaisa ekmatro single platform ti pramot hani khlailai sentini dofani bagai hani bagai jati ni bagai tai sini kusung ti prasarok borom kusung ngi sini jak tongnani bagai samung khlai tongmani aboni bagino suntini oba hai salno bubagrani birthday ni bisingtei bubagrani je tuidul mani bisingtei je chap jagi tongmano bini birthday ni salo thansani sal nei sikaino relainani kintu wan sugui thakan kok thaibe sanani thakan kau blai ke klai thansa mane a kok thai blai ke klai sanani thakan kau just simple word say but practical je ngomo khlainani thango balai ke kuthuk khaise o hamzak mungni bisingtino dofa sabjagi mano thansani bisingtino dofa mathangjagi mano thansa tongmani gunuino tini kotor andolon success khlai mano pia onek সময় sini bisingo differentiation nugo kaisa te kaisa mili manlaya abo hai kabang ma nugjagi tong but bubagra okok no sau don't fight each other kaisa tai kaisa bai choba khlai tongnani joraya don't fight each other but fight together ni sau borongso kaisa tai kaisa no সমর্থন khlailai ekta matro single voice bai sing choba ma khlainai central government ni thani tini tiprasa accord sing sign khaikya bupuru thanai 2nd March 2024 tini tabuk 2025 eng tongo July ni 4 tarik engkha
তিনিবো ত্রিপ্রাসা একর্ড ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়াখো তাবো অনেক সময় সিনি বিসিংবো सोंनि मानो जे आ जागाओ जेफ्रु ত্রিপ্রাসা একর্ড সাইন खालायखिया हाथाय गतरो जों गोबांबा बरक जायो नोंनिया कारै हांगार स्ट्राइक तंमानि बिसिं एग्रीमेंट साइन खायै आ जागाबो हायकेन साइन खालायजाका जे विदिन टाइम बाउंड मेनारनि बिसिङो ত্রিপ্রাসা একর্ড जोंनो इमप्लिमेंट खालायजाखनाय बिया ताबुको कुनो एकटा इमप्लिमेंटेशन खालायमानि जों नुजायाखौ मिया हरनो जों हाबुबाग्रा बायताय आसुगै मीटिंग खालायबायलायो बकबनो साननानै चाइतखा सेंट्रल गभर्नमेन्टनो जों जथेस्ट समय रुवै पेशेंस खालायै धैर्य खालायै नासिङै दङै हायसै किन्तु बोसगांनि अक्ट'बर एबा नभेम्बरनि बिसिङाव कुनो ত্রিপ্রাসা एकर्डनो थै इमप्लिमेंट खायजाकनानि थै कक सायांके अबाहाय सालबहायनाय ত্রিপ্রাসার जत्त मिलुवै ত্রিপ্রামथा बीजेपी एलायंस नि याकारे दफानि बागै एकटा मात्र साउन्ड खायै जों जत्त पालबाक साखाय जों फाइट मा खायनाय दिनै आं आसे ग्लक लियाको हायपनो कायसे कक सानाय हायसै इंडिया वो हकांके भारत वर्ष संगे कायसे डेमोक्रेसी देश बा मेजॉरिटी जे जागावो दङ आ मेजॉरिटी रकनो किन्तु देश नो कंट्रोल खायो তিনি সানা থাকা হাंके टोटल सिनी जे लोकसभा कयटा सीट दं 545 टा सीट दं ओ 545 टा सीट मिसिं जे पॉलिटिकल पार्टी नि आगा 273 अर्थात 273 नंबर ऑफ सीट दंनाय बरकनो ओ देश नि प्रधानमंत्री गो बरकनो आ देश नो चालगो त्रिपुरानि केस नो साना थांगा के दुइटा लोकसभा सीट दं मात्र कायसा अंकाय रिजर्व सिनी एसटी रकनी ताई कायसा अंकांके जे वेस्ट कन्स्टिट्युएंसी के ताबो ओ 545 जन एमपी नि बिसिङाव कायसा एकमात्र एमपी सीट बाय जों ত্রিপ্রাসার कुनु दिनो फानो कक खनारननि मतो आ शक्ति सिनी थानि ग्रैनि थाङो आमोन बे बुबाग्रानि तावान सुमुंतामो बोसगांनि सालो नॉर्थ ईस्ट जे तंमानि आबोनि जत्त लीडरशिप रक बायसों एकता खायै टोटल नॉर्थ ईस्ट कयटा सीट दं 25 टा सीट दं नॉर्थ ईस्ट मिलि खांगे तामो तामो सिनि फाइजे दं बाहायके सोंथाय राखनाय खना ककनि कको त्रिपुराव कुनु दांगा नांखा वायलेंस का सिनि राइट्स मानियाङै दंखा आगे इंगे सोंताम खाय त्रिपुरानि एमपी सिनि कक साखाय साजागौ हायका ओ एमपी रको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी निंगे कक साइमानि आंगे पार्लियामेंट साइमानिया ताबो खंगांके नॉर्थ ईस्ट जुदि जों थानसाङै मान खांके त्रिपुराव प्रॉब्लम का मेघालय एमपी रक से ककति सानाय नागालैंड प्रॉब्लम खांके अरुणाचल प्रदेश नि बरक से ककति सानाय आसामाव प्रॉब्लम का त्रिपुरा नि बरक सिथि सानाय हायसै ओबा हायके जे थानसा खायसो जत्त एकता खालाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशराइज खायनानि आबोनो सिनि बुसकानि नाहारमु सो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बेसिं एलायंस संखा ए माने आबो हाया जत्त किसु जों फालि रेखा जत्त किसु जों जाफारि रेखा बया जों सुदु सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पेक्ट खालायै दिनै धैर्य खालायना सिक दं नरम नुखाना थानाय लोकसभा जेफ्रु कन्टेस्ट खालायजाखै दङ इलेक्शन टाइमाव कुमार गात भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह फायै कुमार गात बताम साइक्लां थांका ত্রিপ্রাসা एकर्ड नि ककनो साइक्लां थांका महाराष्ट्र नि ककनो साइक्लां थांका हायसै जे होम मिनिस्टार कक साइक्लां थांमानि आबोनो जों पयथ खालायनो दिनैबो जों दगै नासिङै दङ ताई बलिया जों सारा जीवन अबनो इमप्लिमेंट खालायै नासिं दंनाय आकगिया बोसगांनि सालो जुदि अबनो पदक्षेप नाजागिया हांकाय स्ट्रंग स्टेप नाहार जाकनाय हायसै आं ताई बिसि बारा कक सालिया दिनैनि साल थानसानि साल जत्त जों सुदु बुकुक बाय सायावै प्रेक्टिकली बोखाबायबो जों हामजाकमु माया फरनाय तामंका आबोनो बुबाग्रानि नाहारमु अ कक सावैनो दिनैनि कक आनि अजागानो मथाका बुबाग्रा आयोग्लक थु डिप्लोमा आयोग्लक थु YTF ते TWF आयोग्लक थु हामबाय बेला-बेलाkan हामबाय सिनि YTF सेंट्रल कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि सिनि सर जेम्स देब्रमनो
Padinggang tak kau nai sini bus kangga kok nar nabagai sini orang naroi orang ini pajak sini di sini honorable chairman sanon kau nai sini bus kangga kok nar nabagai. Ini tabuk sini Bubagra Maharaj Injakaiba His Highness Pradut Vikram Manikkoni 47 Bini Asemani Sal Abono Chung 15 January ADC constituency block. Very simple. Kalai jeng tini ora bisram. Kami community holo birthday celebration agenda oro jeng perform kaitong ayo. Obani President Bonambonan Tony De Borma, President 15 Jirania, Constituency ni Tipramotani Block President. Dangsoa Atuzak Sini Tipra Federation ni Chini GS James De Borma Dangsoa Atuzak Chini Mesdispur Block Committee ni Kacham Oro TWF ni Vice President Sairatisha Subjournal ni Chairman Tako Kahamasi Devasis De Borma Chinimo Tinini birthday celebration no conduct Klainai Chini youth leader Tako Kaham John De Borma Buskangwa Achuk Tongai Jotto Boko Kaham Tako Kaham Ang Pulano Tabuk ni Bubagrani Asal Sal, si brum amti haikela kebang ma bisi romoi, bubagrani asal mana sal pilih faitong bubagrana tini ni mo bini asal na salo, ang bono belai ke khakaham ya faro, bubagrani ayu kolok ngui tong bubagrani je imam nukmani. Kini ni mo bini bad dewo. Bus kami tewaisa bubagrani bad de kaimani sekang. Asaimani sal palaimani sekang. Jeng je imang nuk tongoni. Obo muk thang umthong abang bubagra sara bosor sak hamoi tongtong abang jini tiprasanan netitri tongtong uli ang diayu. Tahore bukorok kinabo Tabuk je Bubagra, Bonotin si kebangma bitorko. Tabuk ni cini Bubagra, borong ngenang, Pradut Vikram ni Bupa, late Kirit Vikram Kishore Manikko, late Kirit Vikram Kishore Manikko ni Bupa, late cini Maharaja, Bir Vikram Kishore Manikko Bahadur, Bir Vikram Kishore Manikko Bahadur ni Bupa, Birendra Kishore Manikko ni Bupa. Chinaro Radha Kishore Manikko Bahadur, Radha Kishore Manikko Bupa ni Bumong, Birchandra Manikko Bupa ni Bumong, Ishan Chandra, Maharaja Ishan Chandra Manikko. 15-16টা সঙ্গে মুখস্থ মানিত এবং তাবক তিনি নিম বুবাগ্রানে আছে মানি ছালো কয়েকটা পয়েন্ট আং তাবক অরব ত্রিপুরা আসতে যারা সংখ্যা কবাং তিনি মোখাং সলিয়ারক কক বরংন না ছেলে নাই রিগনে বরংন না ছেলে নাই বুবাগ্রানো না ছেলে নাই ত্রিপুরা সারংন না ছেলে নাই বুবাগ্রা হনা মুচুঙ্গিয়া Maharaj hona mucungya, bongna ang tinini mo bubagrani birthday ni chalo, ang media ni bisingti
কাছে ক্লিয়ার খাই বরং মেসেজ শুনলাম চঙ্গু 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 সালে মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ভারত সরকার বাই কথালাই কক সাফরো लेट महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर काबुल चिनी बुबा करानी बुफा बोता पुरुष चराई राजा चालक मंगला रिजेन काउंसिल खाई महारानी कांचन प्रभा देवी पहले 9 तारीख सेप्टेम्बर भारत सरकार बाई कक्साओ जवाहरलाल नेहरू बाई कक्साओ आफुर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री एंगमानी 2 बছর सिको 47 15 अगस्त भारत स्वाधीन এবং নির্বাচন 1952 সাল নির্বাচনী সিগাং মন্ত্রী ঘোষণা খাইজাকা জওহরলাল নেহেরু ন কক্সালাই শাখা ভারত স্বাধীনতা আঙ্কা আনি বচ্চিনি মহারাজ থিমানি বিসি মহারাজ থিমানি ঠিক চিনি বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর বুফুর থিবা 17 তারিখ মে 1947 बेनी ठीक 2 বছর পরে এনকার উপায় করে রিজেন কিং শ্রামই কাউন্সিল শ্রামই বথাঙ্গই কগলাম থালেমানি পরে হেঙ্কাই 15 তারিখ নভেম্বর 1949 সালে হেঙ্কাই ভারত সরকার বাই আফ্রিনি ত্রিপুরা কিংডম কাশা এগ্রিমেন্ট হেঙ্কা মার্জার এগ্রিমেন্ট তো There are 9 articles. Main 9 article tongo. More 9 article bisingo. Kashe special article. Very important. Privilege and title. Privilege and title. Mo Kirat Raja. Kirat Desh. Tripura Raja. Bharat Sarkar bhai. চুক্তি খেলা এই এগ্রিমেন্ট পারো বংনি প্রিভিলেজ রাজনী বংশন যত কিছু সুযোগ সুবিধা নিরাপত্তা সম্মান যত বংন ঘোষণা মাখলাই নাই বংন বন মান আরোগ নাই এরপরে টাইটেল হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ টাইটেল মহারাজা টাইটেল মা তংনাই ভারত বাই যখন কাঞ্চন প্রভা দেবী এগ্রিমেন্ট খাইপুরো 49 সালের 15 অক্টোবর মকক তঙ্গ এবং তাবুক রাষ্ট্রযন্ত্র কৃফানো তাবুক মহারাজ অবন ক্রমাঙ্গ মন্দির গছিনা নাইয়া আং বরং সারামুচুঙ্গ নরং ইতিহাস খুঁচাই নাগি তাবুক মহারাজ দি মঙ্গই চত দেবতাই বাড়িও পয়লা মতাই নিয়া হুকাই খাচ্ছি পূজা তের ইঙ্গিয়া তাবুক লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির মহারাজ দি মঙ্গই মতাই নিয়া খাই তাবুক লক্ষ্মী নারায়ণ নি মতাই চারি মাইয়া তাবুক রাজবাড়ি বিসিংহ কের মোতাই মাখাইও কের পূজা মাখাইও এবং তাবুক কসবা কালীবাড়িও মহারাজের মুপুর মাতানো তাবুক উদয়পুরনি মোতাই বাড়িও মহারাজের মুঙ্গল মোতাই দুই তাবুক রিয়াং রক ফাইয়ে কালী পূজার দিন দেওয়ালিনি দিন বুবাগনি মুঙ্গল মোতাই খাইয়া খাই তাবুক মোতাই ইঙ্গিয়া ঠিক না রাজতন্ত্র করে কিন্তু স্টিল টুডে বড় মহারাজ যত সংখ্যক এবং বড় রক যারা ছিল হামিয়া নাইনাইরক যারা চিনি মুখাং সরিয়ারক যারা কক বরক মায়ারক নরমা অনুরোধ খাইলাই প্লিজ ফলো দ্য মার্জার এগ্রিমেন্ট আর্টিকেল নাম্বার 9 টোটাল ও জাগো ক্লিয়ার সিজাক তঙ্গ সুতরাং নরক ইতিহাস ন ভ্রান্ত খাইনানি বাগে সংখ্যক এবং বড় রক ন বিভ্রান্ত খাইয়ে চংচি ফাটানে বরক ফাইনাই হিনে তাবুক শিকলারক ওয়ানজি প্রসারক উল্টো তাবুক কেঞ্জবা খিচাই তঙ্গ অপরাশন ট্রাক মিডিয়া নি বিশেন্তে মো বড় রগ্ন শেয়ার খাইমা সানাই যে নরকসি ফাটানি বরক চংচি এব অরিজিনাল চংচি সান অফ দ্য সয়েল চংচি অ হানি মালিক তাবুক কবেম্বা কারণে চিনি ইয়াভাব রাজনীতি ক্ষমতা চিনি ইয়াভাব হানি ক্ষমতা করিফানো চিনি ইয়াভাব কবাংমা রামনি ক্ষমতা করিফানো তাবুক লাইবুমা চিনি ইয়াভাব তংক বুবাগরা বনতেইনো থানচা থানচা তিনি যে বুবাগানি সালনো থানচা সাল মানে তাহলে থানচা হাঙ্কাই শুধু পলিটিক্যাল পার্টি হইয়া থানচা হাঙ্কাই
যত জায়গাও নিজেদের রক্ষা খাইমানো চিকন চিকন রক ডাল কেনা আর কত কত সমুদ্র রোগ বুদ্ধি খাই কাতলা কত কতর রুই কতর কতর চিকন চিকন আরো চানা ভাইবরো ও নিনি পুঁথি আরো যত বুদ্ধি খাই মাসা 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 খাই পুঁথি কাতলা সেতেব কতর খাই একদম ডিসিপ্লিন খাই কাতলা কতর গা আতি থাকা হাঙ্কাই কাতলা কতর ও পুঁথি নো চারিক গিয়া বড় থামচা তাকুপুরি তাকুবা থামচা খাই টঙ্কাকাই যে কোনো কামি ও তাকুক বারংবাই কেবল আঙ্কা পাতি রেখিয়া অব্যক্ত উদাহরণ তিনি তাকুবা টঙ্গাইছে তাকুকসা বাজারাव थाङै अख्रानि कक सायो गोसार थाङै कुसुनि कक सायो कुसु थाङै अख्रानि कक सायो हंका न सुजुगोबा निनि कामिनि बररक नरगतेबो वालानि वै नर ताखु बुखु तंगनि न देरेना नायनाय नब्ले थामचा जद जागाबो ठीक जों गोबां माताबो जिअग्राफि चेनेल नुखाय नायनायखै नुगो चिकन चिकन मुसारकनि बुवा बर उनका बाहान जानाय जा मुसा बंनि बुवानो स्रामजागो बाहान जानानि बागै मिसिबनो बर ठीक ततरा नाय सुवारो मिसिब पुसुक कतर मुसानि साय तबसि मांनि माथा मुसा रिफिउरि फायका हांकाय मिसिब खारमान কোনো সময় খাই রক্ষাঙ্গ আবার কোনো সময় হুকাই 10টা 12টা 15টা মিশিপ এক লগে বমি বকরং করক আমদিকে চাগুই তো খাই কোন মিশিপ ফাইলিক গিয়া ঠিক তত্র চংব তাবুক নর কোন হতাশা টানদি নর কোন হোপলেস টানদি গোবাংমা বরক তাবুক সানানি চেঙ্গি তখা সংগতাই পাইছিল সংগতাই বলবাই কপ্লাইং মানছিলবা কপ্লাইং নাই লাই বোমাচিনি লগি তগো তাবুক থামচা তো হকাই চেংচিনি যাভাও চিনি ত্রিপুরা রাজনী যত অর্থনীতি রাজনীতি ক্ষমতা কিভিলি মাইনা ফানো जों ताबुक मानती इंगुइ दंगो थामचानिनो फसल बङै बङै ताबुक जोंनो ताहुनो बखरक गोबांबा बरक षड़यंत्र खालायै अबो जों नुखा कांग्रेसनि आमल नुखा सीपीएमनि आमल नुखा ताबो बीजेपी आईपीएफनि आमलबो जों नुखा एनी नेशनल पार्टी बङै कक खालाया हंकाय जों जबन हानिया आं ताबुक तंगै दल कतनि कक खानाकाय आं बरक काहा मुंखमो नेता काहा मुंखमो आं बीजेपी प्रदेश कांग्रेसनि प्रेसिडेंट नंमाखमो बङै जनजाति प्रेसिडेंट नंमाखमो गोबांबा जागावो आगिनि सरकारावबो हायनो ताबुनि सरकारावबो हायनो किन्तु ताखुनो बिजे रांखलबान अंचल बोबाग्रा बार ककमा साकाबले आंबो कांग्रेसनि प्रेसिडेंट नंखा प्रदेश प्रेसिडेंट माने कासे त्रिपुरानि जत्तनि बखरक ताबो बीजेपीनि प्रेसिडेंट माने त्रिपुरा राज्यनि बीजेपीनि जत्तनि बखरक डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टार बे कक सानाय डायरेक्ट होम मिनिस्टार बे कक सानाय डायरेक्ट बंनि सेंट्रल कमिटिनि अर्थात ऑल इंडिया बीजेपी कमिटिनि बर प्रेसिडेंट बे कक सानाय काहाम हानिया सानाय आसुक पावार बर मा साकाबले कांग्रेस दङै कांग्रेसनि प्रेसिडेंट नङै आं दफानि कक सायमाया बनि बागै कांग्रेस याखादै कताल खालायै जत चिकन कतर कचान आंचलिक पार्टी तमानो जों सबायलायै ताबो थामचाय बुमुंरुयै जों त्रिपुरा माथा खाय दङ होनै बुबाग्रा जेखेने मासाव ताबो बाहायनो गोबांबा बर जों व्यक्तिगतभावे जतनो सरकार फाइफानो एडिसुअ पावर दंफानो नरक जों बुमा बदल संनो लांगा पाया खाय हररुयै सरकार फाइमानि लाभ याफानि मांगला व्यक्तिगत मानथाय सप्तायो गोबांबा बरंनि दुख दंनाय गोबांबा बरंनि अभाब दंनाय अभियोग दंनाय कमप्लेन दंनाय खा मेथेकनाय गोबांबा खा दुमानि दंनाय व्यक्तिगत मानथाय सप्ताय जागावो बरबगने जों उरा मासावो जों जुदि ताबुक सालायखा हंकाय नों बुजि दंसिदि आं जे थैलासिनाय बनि बागै
বড় ককমা কেচারো তিনি ম বুবাগ্রানি বাদ দেব जों अबनो थानसालि साल हरै जों बनो तिनि जों रिकगनाइज बो खायो अबनो तिनारो जे बरफ फाइमानि जों म सामुंनि जरावो खूब शर्ट टाइमो कारण म थांनाय मे मासो थांनाय जून मासो गोबां प्रोग्राम का 9 तारिख जून मानदायो जों गाहाम काय 6 तारिख जून TWF फाउंडेशन खालायखा सक्सेसफुल खालायै जों जता वान सुमनि अबनि से गोबां खायनो जों 6 तारिख जून TWF फाउंडेशन को खालायखा 14 तारिख जून और जिरानिया सब डिविजन को जों सक्सेस खालायै इलीगल इमिग्रेंट्स नि विरुद्धे जों बर' जिरानिया सब डिविजन को प्रोग्राम खालायखा गाड़ी घोड़ा रिमाली अबागै जाने जाने बेबाबे फाइलायै जोंतबो गोबां बिसि गोबां रिजनल पार्टी गोबां रिजनल ऑफिसो बुबाग्रानि फटो तोयै थानसालि साल बुबाग्रा आसामानि सालनो पार्लामेन्टनि बागै जों होलायग्राखा जों सिम्पल खायै बिश्रामबारियावनो खायलायैनो और ताबुक जदि माधवनि 25 जना फाइके बिनापानिनि 25 जना फाइके पश्चिम बर्जला बिसिनि 25 जन फाइके बिश्रामबारि बिसि नगो और बिसिनि 25 जना फाइकेबा 100 जना कायतंब्ले खरपी पार्टीनि बरफ फाइना नागलो खमो तिनारो खमोनो उत्तर चिनी अंचल कमिटीनि और चिनी वेस्ट जिरानिया खोलानि ताबुक चेयरपर्सन इंचार्ज रूपाली सं फाया नागलो खमो बले कमनि कक किन्तु गोबां बरफ सामुंनि जरा होनै केबो कारण फुरुंगा नायो सोंखाय सियादिबा माइबोना जरा फनो वाती वारा तंग वाइ थांका आफुरु वाती वाफुमा जरावो माइबोना ने जरा याखो ताबो माइबोना जरा फनो खेतवा तुइगिरि मुइतखा म जरावो जतन जों फानियानि उचित बुबागानि साइचुंनि बागैया जारा पुस्कांथं ताबो कुंथं दाना तंगाय नेतृत्वनि साइचुंनि बागैया और नरक बरक जत्तनो जों पाल मिलुय नों साइचुं थांसिदि जे सखायबनो जे सब बुद्धि खायबनो हनि वानसुक तंगाय जों ताबो गुजरा दंको साइचुं बाहायके थांमाननाय आं साइचुं बुद्धि खायै तेबो अजागावो रां फैसा हालो काहाम खायबनो हंखाय आंबो तंमानो नोंबो तंमानो किन्तु उपाय गैयै जाबोचिनी कंपल्सन जों रिजनल पॉलिटिकल पार्टी सारा ओ हासाकाव तिफ्राहाव जोंथाय थांनानै गैयै सालकिसा सकां मानदाय खरां हलो ताबो बीजेपी सर्वभारतीयनि कर्मसूची हिसाबै और कत कायसा जनजाति गौरव वर्ष हिसाबै बर पालन खायमानि और आं मकल्प साका गोबां दल सरकारनि बुमुं रुवै दलनि कक साबो किन्तु आं और प्रेजेंट दङै सिख्लारावनो आं कबोमों बरावनो आं आपिल खालायखा ताबुक मकल कुनैलिया चिनि जों आमानि बहागनि आसाय भाइफोरखौ मकल कुनै टुक मानि ताबु लेखा पढ़ा एडभान्स सिंखा बुद्धिबो एडभान्स सिंखा अनेक सिबायखा ताबु जत्त बरौनि मकल ताइ कुनै गिरिखा ताबु मकल कायबिरै मकल कायनि तंफुरसे काहाम चिनिवो हामिया चिनिवो कुतुम साइमानो तेलकार साइमानो थान्दा साइमानो गोबां काहाम साइमानो हामिया साइमानो ताबु मकल कायबिरिनि जरावो आं बरंगो साका मकल कायबिरि काहाम मकल फियोगै नाहाति बबो हामिया बल आमा काहाम बल आमा हामिया अबचुं जत्तनो ताबो दायित्व नवै माथांलायनाय आसनंसित बुबाग्रानि आसायमा साल बिसि कलक बारमै बिसि ब्रुम आमतिहाय 4 जुलाई 4 तारिख जुलाई किफिलि फाइथं बुबाग्रा गोबांमा अमर कलकमा मानै तंथं एबं बुबाग्रानि जे इमाम तिप्रासानि इमाम अबदाखि दाक्ति मुक्थां नांथं आसनंसित जतन हामबाय खुलुमबाय
Belbelegin hambai sini TDID sini honorable chairman sarno paringga ang tabu koifinai sini bus kanggo kok narna bagai sini tinini pandani azupang ya bagai sini paithan kok sanai sini 15 jirena kolani block president sini borang-borang Tony Dewan. Hambai Trino Sal Kedar Jarawo O amsai ni joto tak te buksong hani rano pulan jawa cibai te bubane asana salorgi kokpesa te na nei jara zamaba sento Jepur pano sajak sajala neng tu jason pano nogo jodi chen panda kelai sarai ni tu okran tu bini bagai suri lai bini ayu bagai saka hamni bagai jora kolongma tangi taran bagai suri lai gai chini habur bagai boseng serapsa hano janja matai janja ishor janja kaitor bono seng dia yoi eknit bin bagai suri lai na khorok bomoi nortam hinbai sakari gai cheng paiji jodan basa ei bin bagai eknit cheng suri lai ne bini sak ne hoite ayu hoite poder pot Locin bagai je flight dong mani amo kisani ko ya sak ni bagai sininya bo nanti bo bini je sigla jibo to paika tabu je sar samani jodoh 7 jok bini tabu 47 years ka 47 years punya bo sosar khaya sabno khaya kai o tibrsa rono mothagi kalangan bagai bin naharmo an naharmo sung jodi success kheme kai bin logi sung jora rime kai kono jodi thansani Di cengbono logi ri mereka cengbo saya kelai nai. Pajak bini saktai bini. Potre pot saya suge ni kati woi. Sini bagi jawab tu mana amo fulfill kelai tu nai. So kisah suri lai na bisia mini kaisa. Mister. Hambai. Sang ayung sar samana kau nang maju pinai. Sang regional committee tak ada khana. Bubagra waisa sama tu sar ni chamber ba sar ni kuatar. Kaisa program o sar ni kuatar asul efus. Bo bekhan nang ngai kok sama tu. Sar no bung kui sada. Babu Para babu tentang regional committee khana nang. Agi so regional party khaina nang. Regional party amne bukan khaina nang lo. Regional party simno nijini bagi kok sai mano. Nijini dofan bagi kok sai mano. Tai kono party nijini dofan bagi kok sai mia boma high experience ngino. Kono kaisa podolo bo president ng mani. Jasai sar cycle mani. Kono kaisa podolo bo president ng phanose. Nijini borong bagi kok sana se sujog malia. Dorang apur bo puila kaisa party o topro. Puila jati ulo party himani dor khana kana. Amo samati se pinu glugo borok kalai lagya. Amo jauh fabio ka puila jati ulo bo jati fabio apur bo glugo borok lagya. Apur pura tek khaibe. Buni posong ni party no ba national party no badruoi. Niji kaise NG khulumani tipra nai.
ত্রিপুরা যে খুলুমানি ইয়াগুলো যেভাবে চিনি ত্রিপুরা সামনে কক সাকা খালাই টকা খালাই মানি নুকজাखा जों थानाय 2021 सरि 2020 लकडाउननि सिमिनो जों नुगैफायगे बिनि माया बमदै आमनि सिगां दङ आफु जे जों बिनि माया नुखा जों आमो जों पयथ साथाय बुनि दाबु नेशनल पार्टी अनेक बाथालियास दङ मिनिस्टार दङ पद पददै दङ फिया टिप्रासन बे कक थाइसे सामादा खानागोन र थाइसे त साइमागा नागे निजेनि पार्टीनि बागै कक सानाय निजेनि पार्टीनि बागै कक सानाय फिया दफान बागै थाइसेबार कक साइमानाय अमाहाय आं लिडार्स नुयाखौ कायसे साधारण कायसे एग्जाम्पल होनो जों जफुरु कक बरक लेंगुवेज नि थियै एबा चिनि मानि कक बरक न चिनि मानि कक न जों बाहायके सिनाय इंराजी अक्षर बायदि सिनाय माने रोमान स्क्रिप्ट बायदि सिनाय ना बांला अक्षर बायदि सिनाय इम्प्रुव जों मैक्सिमाम बरक जों रोमान स्क्रिप्ट बायदि सिनाय इभेन जों वाइसि वाइनि वाइट अपसन चिनि गबो सादु पाराव जों खालाय माने हा हांगर स्ट्राइक दं लायका डेप्रेशन लायका पद्रपद खालाय लायका कुनो आलका बदलनि ना कुनो आलका बदलनि ए निसिबि जे जरा जे कुनो बदलनि बरक थाइसे त कक सामा दं खानागला ताइखाय बरखाय पार्टी बायसे सोनामजाक जोंखाय जाति बाय सोनामजाक आबो बुबरा साव पुला जाति उलब जाति तखायसे नों पार्टी खालायमानाय निनि पार्टी सबै खालायना बा निन जातिसिनानो बुदलिया निन जातिसि कमरजाक निन जातिसि सिनेमारि गरिखांखाय नों सबनो सबैनो बुट बानाय आबो बागैनो पुला जाति उलब पार्टी जे बुबरा ता स्लोगान दिदमानि ते तिनि न सालनो जोंनो जेबाबे किसा मौसम नि दंनाय न बसा कायसे माइरं नों माइसलाम कायसे 500 मानाय न हाइनि लेसन पुरा माइरं ना हानिया तो हना गयबले आमन बगे दिनि ने ओ साल कथार बुबगार ने बुमुक्तै बुबना जे साल आसेमा साल रगै जों दिनि थानसा साल ने जे पालाय दं माने आमो किन्तु गुबै क अ थानसा साल जों नुकजाखा बर 2021 जेबाबे बुबगार थानसा मान यागुलो जत पार्के थानसा खलायै ত্রিপুরা সানো এডিসিও প্রশাসন তুই ফাইকা আমি কিন্তু বুবাগানি সাইজুন ফানিয়া আমি নিনি আনি চিনি চুবা চুবাই বুবাগারব থানসা ngै जोंनो फुनुमासि आमायके जों 2023 नुखा ताबु बुसामते नुनाय दं तांगे इंगे चिनि थानसा जुदि जों दिनि अराय परेखा किसे बेलि थांगा गायचिनि फाइने जे चिन हारमु जे सासं सामानि जे एकट जों साइन खालामनाय थानाय बोसोरनि 2 तारिख मार्च 2024 ताबुन इमप्लिमेंट इंयाखौ इमप्लिमेंट खायनायनि बागै जे अक्टोबर नभेम्बर जों लास्ट दिनि जे नाहारमु दंमोन आमन बिसिं खालायके हायनाय जों थानसा खालायै हायनाय थानसा खालाय जत तिब्रसा बासा होय आमनि बिरुद्धे फाइट खायै चिनि जे माथे सते जे रिगजाक सरकारि भाबे जे रिगजाक त्रिपाक्षिक चुक्ति जे खालायमानि आमन जों बास्तबे मा खायनाय आमन बागै जों थानसा मा दंफिनाय अ थानसा तिनि सालसाया बोग्रा आसायमानि साल फाइगेनो जों थानसा ने जों मुदुमा खालायनाय थानसाखाय मा दंनाय फाइ सासं सालांगा नुखुङा खरसा कनै जुदि थानसा दंखाय गये सुना पाछे किसा करमथं आमाय पत्रपत एग्जाम्पल कुमा दं आमा सुदा आरो सिनुया कामियो दङ कामियो केर थानसाखाय तांसं थानसाखाय बुयार हाबै नन येसि सुना पयदो फानमाया आमा बे थानसा दं नामा हाय थानसा न नासिगिनो बुबरा जेबाबे जोंनो दुलै ताबु चुबु माने आमनि बिसिं दिनसो मुक्ति माननाय चीनो पार्टी मथानानि पार्टीया चीनो पार्टी के जाति मथानानि पार्टी जातिनो कुसुम हाव बायके मथाय गलांनो नामन पार्टी बुनि पार्टी जेकुनो पार्टी नों जेव आं सुमन आमन उथुन जेकुनो पार्टी आमखाय जानि जा पार्टी न रक्षा खायनानि बागे आनि पार्टी न आं रक्षा खायनानि आन पार्टी बागे ते रागनानि आन पार्टीयाव बागे जों बिब्रिति तुबि बर बांगनानि आमन सिबुं नाहारमु बुबर नाम नाहारमुया बर नाहारमुखाय चीनो पार्टी नाहारमुखाय बर नाहारमुखाय अ जातिनो बायखाय अ हाव कुसुम तो नैजाल कलांमान अ हानि अधिकार रि कलांमान अ हानि बरक अ हावनो अधिकार सम्पूर्ण मानिमान आमसे बिन नाहारमु हायनि बागे बुनि पार्टी चीनो पार्टी अनेक फेरजाक सालबाय दालहाय बा नखाबाय हाहाय आमन बागे तिनि न थानसा सालो जतनो
bubugrani jebabe norok khako hurbai bin bagai diai lai kamon bagai paipli hama ya phore tini no chigon sa sini asema panda bubugrani asema panda no orono kolobir zakkan jokon hambai bubugra aiglok tun ti pramotha waitia tw teok ni jot tangte bokchon aiglok itu hambai যতনা হামবাই তিনি সিনে গোবাগারা নাসাই